Now on number 24. Pinasa number 31. Number 10, nagkakatama, balik 31. Number 14. Pass number 24, pull up J. Not good, rebound number 26. Uy, Samonte, napanood kita kanina. Mukhang madami kang pera ngayon ah. Si Samonte. Easy basket para kay number 24. Castro. To Samonte. Number 24. Wala. Nakoni. Number 14. Boom. Wala pa rin. Number 10. All the way. Umikot. Almost losing the ball. Uy. Umikot ulit. Ito ang pasa. Wala. Committed by number. Pushing foul. Nanonood si Idol. Idol. Number 11. Thank you. Class is good. Number 24. Bernal. Uy! Nakawan ni Samonte. Sobrang lakas. Pull up. Paso yan para kay Samonte. Ganda ng beke. Foul. Score is 4-2. Number 3. Wala. Now number 14. Back to number 3, Castro. To Samonte. Wala pa rin. Now number 14. Number 14, dire-diretso. Natapigan. Uy! Watch this. Same ball. 18 seconds to shoot. Bernardo. Side step. Pero may foul. Foul committed by number 26, Samonte. First personal foul. First team foul. 2 free throw para kay Bernardo. First throw is good. Idol. Idol. Pas una. Second throw. Super 2 para kay Bernardo. Castro. To Samonte. Tagap ng screen. Back to Castro. 10 seconds. Castro. Pinilit. Wala. Outlet pass para kay Bernardo. Bernardo lumipad. Wala. Pull up. Pull up this para kay number 10. And now, Cruz. Pinasa kay De Los Reyes. All board. Now on number 14. To Bernardo. To Palete. Ganda lang lang sa gitna. Pasok yan. Para kay number 10. Lamang nakuha agad ng apat. Ang Perez. Castro. To Cruz. Number 24. Back to Samonte. Samonte from deep. Wala. Now on number 24. yay! Walang mapasahan. Number 10. Uy, check yan. De Cruz. Aparante. Uy.
Ganda! Number 14. Pinaka number 21. Number 21. Real. Nice. Nice, Bunso. Lamang na lang 7 ang Perez. Castro. Ang layo niyan. Wala. Foul number 14. Oh. Samlet. Akosain. Number 10. Di sekitar ada Austa. Paso number 14. Pawel Mameteros Reyes. To Castro. Antulin. Uy, wala. Number 10. Umuyak sa gitna. Same ball. Same ball. 8 seconds. Number 21, Balete. Using the glass, wala. Nawali, Samonte. To Castro. Castro, wala, all board. Perez, score natin is 4-11 in favor of Perez. Back to the business. And I look on you, and I look to you. Number 19. I sing to you, Lord. Kapos. Uy. Of love. Oh, you Uy, nakahuli ni number 1. to me. Number 1. Uy, sobrang lakas. Oh, Bola ng Dreamer. this is a game between Dreamers and Perez. Nice game. Only at Masagana Basketball. It's a Trojans Basketball League, to be exact. Someone na may hawak. Ganda talaga ditong To Cruz. mag-cover ng laro. Cruz. Pull up. Uy, power rebound ni Acosta. Muragi. Bueno. Number 1. Three. Foul, 25, number 1. I sing to you, Lord. I hear Castro. Samonte. Wala. us to me. Number 19. Carry Kanta ng pasa, kanta ng peke. Kanta rin ang resulta para number 5. Morales. Uy, pinali. Supalpal pa rin. Number 19. Bueno. Wala. Naway Cruz. Cruz. To Castro. Pasok yan para kay Castro. and I look to you. Number 1. Wait on Uy! you. Ganda. I Hook shot. Wala. Time out. Dreamer.
Score natin 6-16. 10-point lead by Perez. It's 55 seconds remaining para sa ating first period of the game. Bola ng Dreamer. Ay, ng ano pala. Perez ball pala. 30 seconds. Uy! Bola ng pantay ni Cristobal. Castro. 12 na agad. Cruz, pumingit. Bueno. Ganda ng pasa. Panban lang. Nakuha ni Acosta. Ganda ulit ang pasa. Bueno, nabitawan. Nakuha ni Cruz. Uy, behind the scene. Oh! Foul committed by number 19, Bueno. Cruz. Nice. Cruz. Three. Kanta ng play na. Number 5. Wala. Lakas mo doon, wala lang. Nawali. 3-on-1 situation. Castro! May kasama pang foul. Foul committed by number 26. Score is 18-11. First personal foul, whining for penalty. Bonus shot. Wala. Nakuha rin niya. Wala pa rin. Number 1. Bueno. Tapos. On the pass para number 3. Offensive. Para kay Castro. Uy, check yan. Same ball, 17 seconds to shoot. Ganda ng drop. Huli. Santa Ines ka Perez pala to eh. Bueno. Uy, ganda. Uy, on board. Olaso gets the rebound. Uy. Uy. No. Kurt. Santa Ines, Perez. Bola ng Santa Ana, mga naglalaro natin. Cruz. Iskina natin yung Lalo. Cruz, pinilit. Pass mo lang para kay Cruz. Cristobal, number 1. Foul committed by number 17, Eulalia. Blocking foul. Warning pa lang, both teams are. Number 1, Maniego. Huli. Nawa ni Acosta. Acosta. Floater. Wala. Nakuha ni. Ganda ng depensa. Castro all the way. Basket. 14 seconds. Wala na po tayo siya. Lakpasan lang. Nabitawan pa. Cruz. Cruz. Pasok para kay Cruz. 3 seconds. End of the first period. Score natin is 18-17. Isa na lang agad ang kalamangan ng Perez.
Dati kong mga player yan. Uy! Opo. Uy! Ano eh? Wala stop. Pero nag-training ako dito. Opo. To Cruz. Cruz! Ganda! Uy! Tumipad si Olaso. Uy! Patakan! Uy! Dati kita. Pushing down. Dominated by number 31. Hirap yung mawak ng team na matitigas sa team. Opo. Yung sa ibang nung pera ko na dito, nag-ibang bansa ako. Cayman Islands. Opo. Yun, may mga Wala! Pilipino. Second quarter na ito, pre! Pas sa atin si Coach. Galing niya yan. Tingnan po. Pilipino yan. Cruz. Ano po, napapanood? From Rainbow, wala. May mga Number 31. 1 million views. Bullet pass. Uy! Napanood nila yung Pinoy Number Basket. 10. Number 14. Back to number 24. From Rainbow, wala. Tawani. Cruz. To Yulayo. Yulayo! Pinali ko ni number 14. Score is still 18 and 17. 1 point lead by Perez. Uy, favorite daw pala yun. Ayan na. Anong nangyari? Kaya kunin mo eh. Oo. Kaya kilo mo ah. Palete. Ganda. Yun lang. Wow. Goodbye number 28. Buenaventura. Ano po yung na 2 free throw. First one is good. kasi yung violation sa YouTube. Ayoko yun eh. Dati. Mahirap kasi ko. Dadamay ka pa dyan. Is Opo. good ulit. Ay na. Ang Perez. Dahil pong nanonood Arcega. ng basketball. To Cruz. Cruz. Back to Arcega. Lalo na mga Pinoy. From Rainbow. Wala pa rin. Ibang bansa. Nawali. Yung mga namimiss nila yung mga OFW. Palete. Namimiss nila dito. Palete. Back to Palete. Ito number 24. Number 24. Wala. Rebound by Buenaventura. To Arcega. Yolayo. From Tapos. Uy! Kalim yung laso. Same ball. Pick pa ako ng simula. Yolayo. Oh, second place. Uy, Upo na ako. nakatapigan. Nga po eh. Balete. Number 24. Opeas. Screen! 8 seconds. Yan! Kanta ng trap. Iniwas. Oh! Galing. Sino mo doon? Bernardo. May screen. Yolayo. Katindig. Kanta ng asus ni Katindig. Pinatama pa ng boy. Assist of the game. Sige doon. Yes. Buwang mo lang. Number 10. Pumiyak. Tinira. Pasok. Oh! Yes, Bernal. Ganda ng mga assist. Yulayo. To Arcega. Arcega. Katindig. Palete. Uy, hindi ko pala Katindig. Yulayo. Uy, ganda ng pagkakatrap. Uy. Sabi. Pasukin. Labas na.
Maliit na 5K yun. Sa ano? Manihan. 5K. Kaya matalo. Laso. Uy, tamo swerte. Sobrang laki ng nakuha eh. Lakas naman yun eh. Tanggal ba yung mahatos? Uy! Uy! Depensa na! Uy! Uy! Masaya, makaya ako sa. Peres ng laro to. Siya na palingala. Ayan po, parang kanindig. Sundalo sa Kali. Parang si Ant-Man sa air eh. Yulalio to Samote. Back to Yulalio. Katintig na naman. Katintig. 28-25. 3.85. Bapawi si Valete. Wala. Huli. Pushing foul committed by Katintig. 30 pala. First personal foul. Second team foul. 28-25. 3-point lead by Perez. 14 seconds to shoot. Number 34. Ganda! Maganda yun. Sabre. Point it out. Morales in. Taas tumalo na yung laso. Okay na. Yulalio. Yulalio. Foul committed by number 10. Hacking foul. Second personal foul. Second team foul. 2 bonus shot. Nakakasweldo ka na yan. Ilang viewers mo na? Open ka na sa'yo. Opo. Second row. Yes. Luwag. Taga saan ka naman? Perez. Taga Number 10. Pero nasa giginto na po kami. Kaya po kilala ko sila eh. Number 24. Kilala ko yung mga bata. One time kami doon nag-ensayo kami. Opo. Yulalio. Tumalas. Kilala ko na rin po kayo bata pa. Outlet pass. Magaling nga po kayo. Kanintig. Samote, 10 second. Ganda. Inaliwa pa. Olaso, 2 points. 28-30. Bueno. Uy. Yulalio behind the scene. Ganda. Ganda ulit. Pangit ng resulta. Tahimik. Offensive foul committed by number 26 Acosta. Second personal foul, third team foul. Yulalio. Wala. Nakawali ka tindig. To Samote. Wala. Nakakuha pa rin Samote. Tuloy talaga. Pamanihan. Olaso. All 30. Deadlock at 30 sila. Ganda ng laban na to. Sana ganito lagi. Ayan o. Pwesto. Number 10, Alparina. Bueno, pull up. Ganda ng pagkakakaan mo, Coach. Ganda ng play. Lamang ulit. 32-30. Yulalio. Floater. Nawala na din. Tuling. Iniwas pa. Ganda ng pagkakakaan mo talaga, Coach.
Pinalibag. Wala. Bola na. Perez. Time out. The River. Sila lang gagawa ng play. Hindi sumali. 4-0 run. Dating team ni... Ay, opo. Alparina Tupueno. Ganda! Yulalio. Uy! Ganda ng pagkakapasa. Bueno! Pasok niya para kay Acosta. Yulalio. Villanueva. Yulalio. To Samonte. 30-36, 6 points ang lamang ng Perez. Katindig wala. Takbo! Acosta. Now committed by number 26. Second personal foul. Wala ko ito yung court room, tabing dagat eh. Oo nga. First shot is good. Nakalaban namin ng practice yung mga barangay dun eh. Opo. Second throw. Oo nga po, yung ano 2-2 para kay Acosta. nga po sa Facebook eh. Walo na ulit ang hinahabol lang. River. Castro. 38-30. To Lazo. To Samonte. Back to Lazo. To Katindig. Wala. Nagkakapigan. Same ball. 14 seconds. 12 seconds to shoot. Lazo. Kamiluy. Behind the scene. Rosso. Nakaangkin. Nice ball! Nakaangkin din yung sarili. Number 10. Alparino. Ganda! Sinubo na lang yung Acosta. 40-30 ang 10-0 run. Monte. To Lazo. Castro. 1 minute and 32 seconds. Morales. To Acosta. To Alparino. Kanta ng depensa sa Monte. Foul. 25 number 26. Blocking foul. Katindig out, cruise out. Third personal foul. Penalty. Sinap. Out. Alparina. Sino ba katanong? Pasok. Second throw. Is good. Sakit naman ng gano'n. Papapasok ng papantang ka. Lampa. 1 minute and 18 seconds. Castro. Cruz. La. Number 1. Number 5. Uy! Galing mo dun, Galing. 11 na. Castro to Cruz. Number 19, hand check. Foul. Uy! Bull.
Sufyan. Tayo lang, may bumagsak. Score 35-44. 9-point lead by Perez. Wala. Paribayo, last of 10 seconds. Wala na po tayo. Shot clock, pass it lang. Castro all the way. Choosing assist good. 3 seconds. End of the first half. Score now is 37-44 in favor of Perez. Ang galing nga eh. Daming ano. Hello. Bola now. White ball. Perez. Nice, nice. Grabe. Ganda ng pasa ng Buena. Pedawi. Acosta. Turn around hook. Castro. To Cruz. Cruz. Wala. Acosta to number 3. Uy. Malas si Alvarina. Castro. Ganda. Ganda ng assist. Bawis mo daw, Castro. Assist of the game. Cristobal to Alvarina. Alvarina. 15 seconds to shoot. Pull up. Is that good? Olaso. To Castro. Layo, diretso. Oh. Castro, Turi. Oo. Alvarina. Teacher na yan eh, si Castro. Alvarina, ganda ng pasa. Pushing foul. Ilan niya? First personal foul, first team foul. Sabi. Cristobal out. Uy! Niluwa. Olaso. To Castro. Castro naman. Castro. Turi. Isa na lang ang kalamangan ng Perez. 45-46. Foul committed by number 24. Now play. Wala. Tingnan natin ang unang kalamangan kung lalamang dito ang Dreamer. Back to back threes. Grabe ka, Castro. Isang assist kanina, tsaka tatlong 3 points. Inipisiruan by Castro. Castro ha. Galing mo. Number 10. Lasingin, no? Mopos eh. Sabra. Kades. Pula yan. 50-46. 4-point lead by Dreamers dahil kay Castro. Ayun o. Alvarina against the first round. Castro!
2-2 para kay Alparino. But Perez is Perez. Nakaka-challenge din kalaro ang Perez. Sinister hat shot. Uy! O laso kinaliwa pa. Alparino lumipad. Uy! Kala ko dadaktak na os. Uy! Ninao na Alparino. Bawi. Alvarina. Kalimutan. It's Alvarina. He's Uy, Alvarina. kinabahan sila doon. The one and only Alvarina. Cruz. Hand step. Taas tumalong eh. Uy! Libre. Biyahe. Lamang na ulit ang Perez. 52-50, 2-point lead by Perez. Castro. Grabe. Olaso. Lakas mo. Deadlock. Tira niya. 52. Bakya. 52 Oh, all. 52. Balete. Bakya para naman 25. Castro. Dinalawa na. Uy! Foul to the by number 25. Opeas in 54-52, 2-point lead by Perez. para kay Aparante. Aparente ba? Aparente. Aparino. 1-point lead by Perez. Bonus yun. Ano pinito nun? Conrado. Bernardo. Back to 4-point lead by Perez. Castro. 57-53. Olaso. Kanta ng truck. Outlet pass para kay Pidawi pass. Kanta ng peke. Paso ulit. Step back elbow. Castro. Assist na ulit. Ganun yung nangyari kanina. Time out to River. $59-53, 6-point lead by Perez. Natuwa ako kay Castro ngayong game na to. Ngayon ko napanood yung galing niya ngayong gabi. Ever since. Grabe. Hello. Again, 59-53, 6-point lead by Perez. Hello. To the business. It's in 31 seconds. 53, 59.
see me through this season. Cruz. Cruz di discarded. Pasok yan para kay Sam Monte. And now Mid-range stopper. to you. Wait on you. Basket. Nawawala si Miggy. There's Miggy ako, di ba? 61-55. Pinasa sa gitna. Ganda ng ikot. Nahilo. Check. Nawali sa Monte. To Cruz. Pull up. Good. Uy! Matrix sa may tira. Ganda sana. Matrix sa may tira. Balete. To number 4. Step back. Pinasa na po din. On horn. Cruz. Cruz. Pumiyak naman. Inagawan. 3-on-1. Si Duel naging 3-on-2. Pasok. $63-55, 8-point lead by Perez. To Castro. Wala. Taas ko ngayon. Sabre. 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 Castro. Again, 63-55, 8-point lead by Perez. Pasok yan para kay Cruz. Pushing foul, doing by Sam Monte. Fourth personal foul. Wala pa. Apat pala. Warning for penalty. Sabre. Sam Monte out. Outside ay. Uy, natabik. Nawali Morales. Tuwa ko Alparina. Tuwa Costa. Wala. Nawali Arcega. Uy. Cruz. 3. Tatlo na lang bulit ang hinahabol. Dead ball to. Alparino. Balete. Skirania Costa. Pinasa kay Alparino. 5 seconds to shoot. Morales wala. Cruz. Uy! Nagkapandugan. Balete. 3. Cruz magawi. Wala. Nawali. Albarino. Albarino. Sabre. Paulo. Score 66-60. 6-point lead by Perez. Kaso shot mo lang 3 points, tapos nilabas ka. Sige. Sa pangalawa. Alparino first row, is that good? Unusual. Very unusual.
Second throw. It's good. Sabre, Albarino out. Bueno in. Cruz. Cruz nakawala. Bumiyak. Basket is good para kay Cruz. 40 seconds to play. Number 1. Wala. Parang pa may number 6. Ako sa wala. Wala po tayong shot. Yula. Uy! Super layup. 10 seconds to shoot. Uy! Ano yun? Ang kita-kita mga shot. Wow! 3 seconds. Uy, agad. Nice defense, galing. Sobra. End of the third period, started 62-67 in favor of Perez. Ang galing naman ng Perez, oh, SK. Control mo yung game. Tama po. Kasi pag sinabayan mo, sinabayan mo. Akin na laso. Salamat. Cruz. Cruz. Aparante to Olazo. Too strong. Set mo lang, set mo lang. Mamadali. Ayan. Listen. Bang. Oh! Olazo. Defense, defense. Kanta ng pihit. Wala. Power ba may Cristobal? Ayan. Oh. Ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang. Tiani Morales losing the gas is good. Morales to win. Defense, defense, defense. Cruz. Cruz, ulti na panikampi. Flag and foul committed by number 31. Nakakasama. First Tony Cruz is good. Shooter, shooter, shooter. Second throw is good. Is good. Baba mo lang, baba, tawid mo. Both free throw are good. 64. Palete. 69. Bueno to Palete. To number 24 na lang from Rainbow. Wala. Wala rin. Check. Now kay Cruz. Cruz. Umikot-ikot. Patay. Number 24. Long two. 69-66. 3-point lead by. Yung elbow nyo daw. Good. Hayop. Uy. Oh! Nakawali po yun ang fade away pass. Uy. Oh! Nakawali po yun. 1-4 situation. Pasok yan para po yun. Cruz, patakin niya mamaya. Grabe. Huwag muna kayo, nakawali yung bola. Uy, lima ko. Cruz. Wala. Cruz, patakin na.
Aparente. Uy! Gold. Nawali. Arcega. Wala. Balete. Ganda. Pasok. Grabe. Teamwork. Time out. The River. Nakakawaw. Tiwala lang no. Naalala sa kamay. Yes. Layup na, DPE sa Cruz, Taki Cruz. Castro, Sister hot shot. Aparante. Rente pala. Uy, apat na lang. 73-69. 4-point lead by Perez. Balete. Ganda. Pasok niya para number 24. harap. Yan, pressure. Castro. Tumulaso. Samonte. Wala. Bola lang. Perez. Bakit pressure nyo eh, nag-dribble ko laki. Alvarino. Morales. Ruben Castro. Tay. Pasok niya para kay Bate. Harap. 5 minutes and 50 seconds. Cruz. Lapit. Ganda! Easy basket para kay Olazo. 71-77, 6-point lead by Perez. Papasaran versus good. Nice Bernardo. Cruz. Castro. Nagkamabigan na wali. Aparente. Wala. Uy! Prepares good para kay Castro. 3-on-2 situation. Ham step. Sabay pasa. Pasok yan. Balik. 73. Exactly 5 minutes. 81. Pressure. Castro. 8-point lead by Perez. Layo. Airpol. Balete. 15 seconds to shoot. Balete. Punta ka sa doon. Uy! Bola lang. The River. Castro with the SC. Travel violation. Bernardo tinira. Romeo Lazo to Bruce. Wow! Sumalpal pero kasama Pau. Pau committed by number 25. Hakim Pau. Yes. 81-73. 8-point lead. 81-73. Aparente. First drop. Using the dash is good. Second drop. Wala. Ganda ng depensa.
Opeas. Ganda ng drop. Umiingot ka. Joey, muntik mahilo. Castro bumiyak. Ganda ng drop. Olaso gets the basket. Alparino. Pinalawa. Time out. Perez. 7-6-8-1. Lima na lang po ang hinahabol. 76-81. 5-point lead by Perez. Ilang minutes pa? Striking distance. Opo. Back to the business, 3 minutes and 31 seconds. Power natin for and last period of the game. Score is 7-6-8-1 in favor of Perez. 5-point lead. Samonte. Pindiskape. Uy! Nakawala! Ganda ng pasa! Palpal! 15 seconds to shoot on Lazo to Cruz. Cruz. Pinilit sa 3. Wala. Nakakuha ni Olazo. Bumagsak ang swerte. Tatlo na lang. Alparina. Pagawin pa ay Castro. Alparina. Pasok. 78-83. 5-point lead by Perez. Samonte. Oh! 2-point lead. Dalawa na lang. Alparina. 81-83. Alparina. May kasama foul. Push foul rep. Number 24. 85-81. 4-point lead by Perez. Third personal foul, second team foul para yung Parret. Kanta ng ikot, wala. Puro may Olaso. Olaso. Sino yung Parret? Samonte. Uy! Going by number 19. Warning for disqualification. Pinaganda na namin ng konti. Paul na naman! Balas! Good job, JM. Pushing down, graduate na po si Bueno. Good Dalawang job. libre. Penalty. 81-85. Tatlo. Ayun o. 4-point lead by Parang Perez. yung kabila.
1:52 in the fourth. First, second throw. Wala pa rin. Lakas ni Alvarina. Alvarina, bumuster. Kaya, nawan ni Paul Lazo. Castro. To Simon M. Oh! Tatlot na ba? The winner. Grabe kayo, Perez. Galing, grabe. I want to be in this team. Wala nang tama lang The winner. Grabe, galing. Despite the scoring machines of Dreamers, Perez is still consistent in its teamwork. Grabe yung teamwork ng Perez talaga. Ang galing ng coach nila. Nakakatuwa. Very impressive. Anin lang yan. 1:29, 1:28, Cruz. 87-81. Binali. All. Basket. Sobra sa kalampag. Layo. Mr. Onshot. 84-89. 5-point lead by Perez. 56 seconds. Oras. Foul to defend number 10. Grabe, Castro. Galing mo. You entered. Perez. Castro just entered my list tonight. Grabe. 53.9. First time ako na-impress sa batang to. Napakagaling. Grabe yung concentration niya when he's taking long distance shots. Dun siya, yun yung forte niya, long distance. Ngayon ko lang nakita yun kay Castro talaga. Picture mo kami. You know, Nice, nice, nice. Grabe. Acosta, in front the ball. Uy! Binitawan! (89-84), 89-84. 5-point lead by Perez at 51.1 seconds in the final quarter. Grabing intense pa rin, magaling yung team. Sa Dreamers talagang umangat si Castro, yung kanyang 3-point percentage, 3-point shooting. Perez naman, grabe yung coaching nila and then teamwork talaga. Castro. 10 seconds. Castro. Pumwersa. Ganito. Sayang, walang basket.
Castro. First throw is good. 81, Second 18. throw is wala. Sa kanya pa rin. Basket. 89-87. Yun ang tinatawag na 4-point play. Pag na-shoot. Yan, yan. Wala ng timeout. Both teams, wala ng timeout. 89-87. Yung muli. Yung video. Yung last task. 89-87, dalawa lang para maging deadlock. Live bounce, pass nila para kay Castro. 1-point lead. Foul to lead by Cruz. Warning pa lang, meron pang foul to lead, isa pa. Sabrep. Cruz takin, Cruz, Cristobal takin. 35.9 Perez na kayo seconds. meron warning for delay in the game. 89-88, 1 point lead by Perez. Ang ganda ng laban na to. Penalty lang, both teams are in penalty. Alvarina, First throw para kay Alvarina. sure basket. Oh my God! Relax. Second throw. Wala ko. Puro kayo Olaso. Cruz. Bola ng Perez. 26 2 points. seconds differential. Foul. Committed by number 11, Cruz. Crucial talaga yung final quarter. Grabe. 0.3 millisecond. Ang diferensya. Paleta Presto is good. 90-88. Grabe. Ang saya. Ang saya mag-vlog dito. Ang galing pareho. Second throw is good. 2-2. Tatlo. Olaso. To Cruz. Chabal. Bola ng Perez. Woo! 11-6. .9, foul committed by number 20. Sam Monte, graduate. 91-88. 7.9 seconds na lang ang natitira sa ating final quarter. 3-point lead by Perez. May free throw shot si Balete. First throw is good. Wala. Wala pa.
Ito idol ko na talaga, grabe. Ang lupit mo. Gusto, grabe. Ayaw nga po manalo, ang hirap. Pero ang galing mo, ikaw yung pinakasikat ngayon. Mr. Hotshot. Thank you po. Nice. Picture. Galing. Thank you po. Sulit, galing ka.